প্রতারণার অভিযোগে রাজ্যের এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দিল্লির এক ব্যবসায়ী পূর্ব থানায় মামলা দায়ের করল। দিল্লির এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ব্যবসার নামে 34 লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে রাজধানীর ধলেশ্বর প্রণবেশ দেবনাথ ওরফে পিকু নামে এক ব্যবসায়ী। দিল্লির বাসিন্দা তথা রাবার ব্যবসায়ী সঞ্জয় শর্মা, যিনি প্রতীক ইন্টারন্যাশনালের কর্ণধার, তিনি এই অভিযোগ করেছেন এবং এই ব্যাপারে রাজধানীর পূর্ব থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন। তার অভিযোগ, মেসার্স গণেশ এন্টারপ্রাইজ সংস্থাটি পরিচালনা করে থাকেন প্রণবেশ দেবনাথ ওরফে পিকু। গত 20 জুলাই 2023 তারিখে রাবার শিট কেনার জন্য তিনি গণেশ এন্টারপ্রাইজকে 34,53,000 টাকা আরটিজিএস এর মাধ্যমে পাঠান। কথা ছিল প্রণবেশ দেবনাথ ওরফে পিকু তাকে রাবার শিট পাঠাবে, কিন্তু প্রণবেশ দেবনাথ রাবার সরবরাহ করতে অস্বীকার করে এবং এই বিপুল পরিমাণ টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করে, যার কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজধানীর পূর্ব থানায় দ্বারস্থ হন। लास्ट थर्सडे मैंने एक कंसाइनमेंट पिकू से लिया था। उसका असली नाम तो प्रभेश देवनाथ है, उसको हम पिकू के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो उससे मैंने माल मटेरियल लिया था। तो मेरे को सब गाड़ी का लोडिंग दिखा करके उसने मेरे से सारा पेमेंट दिया और पेमेंट लेने के बाद रात को 11:30-12 बजे गाड़ी खाली हो जाती है। पेमेंट 34,53,000 रुपए का मैंने पेमेंट उसको अकाउंट में ट्रांसफर किया था, 34,53,000। तो ट्रांसफर करने के बाद 8:40 के आसपास मैंने ट्रांसफर किया पेमेंट और रात को 11:30-12 बजे के बाद गाड़ी अनलोड हो गया। मुझे लगता है कि ये सब लोग एक गैंग की तरह काम कर रहे हैं कि ये आज मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ऐसे ही मेरे एक और पार्टी के साथ हुआ था आज 2-3 महीने पहले। सेम मोडस ऑपरेंडी सेम है, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि उसका भी गाड़ी लोड हुआ, दैट अमाउंट वाज अराउंड 42 lakhs। उसका भी ऐसे गाड़ी लोड हुआ था और गाड़ी को अनलोड कर दिया गया। तो मैं पिछले 8 दिनों से, मेरे साथ थर्सडे नाइट को ये काम हुआ, मैं फ्राइडे दोपहर से यहाँ पे मैं ये सोच आई हैव गिवन इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर ऑल्सो। मेरा जो पूर्वी थाना है इसमें मैंने ऑफिसर को दिया, ही इज इन्वेस्टिगेटिंग, मिस्टर राणा चटर्जी इन्वेस्टिगेटिंग एंड लेकिन सो फार आई हैव नॉट गॉट एनी रिलीफ फ्रॉम एनीबडी। सो आई एम और मैं अपना माननीय मुख्यमंत्री जी से उनसे दरखास्त करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे स्टेट में हो रहा है, स्टेट हम हिंदुस्तान के बंदे हैं, ये भी हमारा त्रिपुरा भी हमारा स्टेट ही है, एक स्टेट का बदनामी है। জানা গেছে পূর্ব থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়ার পর আপাতত রাজ্যের বাইরে পালিয়ে গেছে প্রণবেশ দেবনাথ। এও জানা গেছে একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এর আগেও বেশ কিছু প্রতারণার মামলা নথিভুক্ত রয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন থানায়। পূর্ব থানার পুলিশ প্রতারণার অভিযোগের মামলা হাতে পেয়ে তদন্তে নেমেছে বলে জানা গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, রাইজিং ত্রিপুরা।